Kaya, naka-video. So, ayan na guys, yung part 2, ayan. Kami ulit to ha. Ayan sila, ayun na sila guys. Abangan natin dito. Abangan natin dito guys kasi dito tapos doon. Kasi bawal doon sa malayo kasi meron ahas. So, ayun, abangan natin dito. Kasi dito, andyan na, lalabas na sila. Tagilid ka dyan, tagilid. Oh my God! Dalawang mag-juwa. Diba? Sana all! Sana all mag-juwa pa. Diba? Hindi nagdaganto. So, ayan na. Haanin! 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 Ayan na guys. Ayan na sila. Bagay sila, mag-juwa. So, dyan sila guys. Lalaki at babae mag-juwa. So, ayan. Ito parang yung sinasabi namin. Uy, dito pa tayo. Tapos na yung vlog natin dyan. Ayan. So, hintayin lang namin sila dito. We're waiting. Yan po yung pipino at sinasabi Kainin mo mo. ate. So, ayan guys. Meron po siyang ASMR. Go, be. Ayan. Tamis, di ba? So, ayan sila, oh. Bakit? Hala, naggasolina. Guys, naputulan. Takay lang! That's mo. Yan kaya lang! Nawalan sila. Mga bubo. Mga bubo sila. Bubo talaga sila. Guys, pinat niya kami! Hello? Lakas ng trip, di ba? Wala na na. Wala na talaga, guys. Ayan. Hindi yung prank. Ayan. Papunta ka lang na kami diyon. Kasi. Wawa naman sila. Hoy! Oh my God! Ilang beses na kami pumunta dito, ha? Mga pasineya kayo. Tumigdalawa. So, next naman kami. Wala na naman, guys. Tay man. Natupay, batit. So, ayan na guys. Pagandaran nyo ulit. Pabayaan nyo pa deta makina na. Pag ginawa nyo po So guys, sorry guys kung nag-iilokano kami. Yo.